So yun guys, nag-addict na naman tayo sa toktik naman ngayon. Toktik. Nag-toktik tayo guys. Tingnan natin ito. In-order natin electric fan. Kapal ng mga blue wrap pa. Sa toktik. Nag-toktik tayo guys ng electric fan. Yung clip-on. So guys, oh. Sambulin na natin. So yun guys, assemblin na natin itong in-order natin electric fan na clip-on. So ito lang pa yan guys, oh. Yun, oh. Sasalpak lang pala to. Salpak lang pala guys. Ito in-order natin electric fan na clip-on. Yun. 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 So yun na guys, maantar na ang ating tipong electric fan. Nag-addict din tayo sa toktik. Hi guys.